blessed Sunday sa tanan nga mga nagsimbalay karon. Hallelujah. I-greet mo ang tapat na blessed Sunday. Igsoon. No, kung naamang kay nakita nga bag-o sa imo ang pananaw, no, basin first timer na siya, second timer, i-welcome siya. Hallelujah. No, sa inyo mga VIP, we welcome you. We are so blessed nga nakaabot gid mo sa matag simbalay kung asa man mo karon. Kabalo ka kanang nag-invite sa imo ha. Grabe gid ang ampuan na para lang gid maka-appeal ka sa ilang simbalay. I believe na ibuhaton si Lord sa matagusan ninyo nga makinabuhi karon. Kasi nagtuwa na patas ang kamot. Hallelujah. No, before tamo ato sa atong worship no sa Psalms 55:22. No, i-declare ni Simon Tapad, istorya sa iyaha. Ingna siya, give your burdens to the Lord. Come on, ingna siya. Give your burdens to the Lord and He will take care of you. Hallelujah. Kinsay ganahan ana, no? Unsa man imo ang ginadadala karon kabalaka, kahadlo, karon sa man igsoon, give it to the Lord. Just lay it down before His feet. Hallelujah. He will not permit the godly to sleep and fall. Di ka pasagdan sa Ginoo, igsoon. Di ka niya biyaan, igsoon. The Lord is with you. Ngay mataba, the Lord is with you. Hallelujah. Come on, let's all stand. I believe excited ang tanan nga magsimba sa Ginoo. Come on, nato ipataas itong duha kamot sa Ginoo. Hallelujah. Come on, just raise up your hands and close your eyes and open your heart before the Lord, and by faith, no, pagbungat ug pasalamat ya sa Ginoo by faith. Come on, Lord, salamat kayo. Salamat, Lord, sa imong kamaayo, Lord, throughout the week. Oh God, Lord, imo kong proteksyonan. Hallelujah. Salamat kayo. Come on, just lay it down before the Lord. Ayang i-allow nga ma-distract ka, madisturbo ka sa imong pagsimba sa Ginoo karon. Hallelujah. Come on, just close your eyes and give thanks to Him. Give thanks to our God who is good, who is faithful. Hallelujah. Hallelujah. Come on, pagpakan natin si Lord. Hallelujah, Jesus. Salamat, Lord. We give you praise. We give you glory, honor, and adoration in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Come on, let's clap our hands to Jesus. Come on. With all of our hearts, wala kang simbahon, ikaw lang Ginoo, Jesus. Pagkabayawan ang ngalan mo, Sumunin ka sa Lord, hangtod may gininhawa. may gininhawa, magasimbahon ka, tungog himaya, kanimula. Wansa, Diyos na gamhanan, Diyos nga balaan, hallelujah, hallelujah. Diyos na sinugdan, ug katapusan, hallelujah, hallelujah.
salamat, Ginoo. Lord, angayan ka, Lord, sa mong mga pagdayo ug pagsimba, Ginoo. Lord, hallelujah, we come before you, Jesus. Lord, we come before you. We lay down everything at your feet. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Every worries, oh, we lay it down at your feet, Jesus. We want to worship you, God. Lord, hallelujah, naami karon nga buntag, Ginoo, Lord, para magsimba lang nimo, Ginoo, wala mirain tumong ug tinguha, Ginoo, Lord, magsimba diha nimo. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, Lord. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinagsasalamatan? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw, mahal kita, O Diyos, walang iba. Bakit nga ba
Come on, let us continue to raise our hands unto the Lord. Hallelujah. And this morning, I want you to declare, the presence of God will manifest wherever you are now. Come on, declare. Your declaration has power. Come on. Lord, we declare, O God, and decree in the name of Jesus, na kung asa man, Lord, ako maigsoon, O God, your manifold presence will manifest in them, O God. Oh, hallelujah. Come on. I want you to declare. Oh, hallelujah. Claim for the presence of God wherever you are now. Lord, I declare the blood of Jesus will cover them. The blood of Jesus will cancel every plan, every work of the enemy to destroy you, to disturb them, oh God. Karong nga morning, oh God, we claim for your presence, oh God. Oh, hallelujah. Come on. Oh, rararabatsakatarabaksikiri, yararabababa. Oh, hallelujah. The Word of God says in Psalms 57, verse 7, my heart is confident in you, O God. My heart is confident. No wonder I can sing your praises. I will thank you, Lord, among the people. I will sing your praises among the nations. I still believe nga ang tao, nga ang confidence na adira sa Ginoo, dili gina siya mapungkan sa pag-worship kay Lord. Amen ba? That's why karong nga morning, I want you to declare to yourself, you are victorious. You are a child of God. Know your identity. Kaya kung kabalo ka sa imong identity, dili ka mapunggan sa pagsimba sa Ginoo. Siya ang tag-iya sa imong kinabuhi. Amen ba? So that's why karong nga morning, I want you to raise up your hand. Declare nga ang presensya sa Ginoo, wherever you are now, it will manifest. Amen. Come on. In your own words, pasalamati ang Ginoo. In your own words, recognize ang Ginoo nga siya ang tag-iya sa imong kinabuhi, igsoon. Oh, rabrak sakatarabat sikiri yararabababa. Oh, hallelujah. Lord, I declare and I decree, mataghuna-huna kasing-kasing karong nga morning, oh God. I-open mo, Ginoo. God, ibutang nila, Lord, ilang mga confidence niya sa imo, God. Oh, hallelujah. And nothing and no one can disturb them, oh God, sa pagsimba sa imo, Ginoo, karong nga morning. Hallelujah. Holy Spirit, we acknowledge your presence. We recognize your presence. Oh, hallelujah. You will manifest, Lord. Kung asa man, Lord, ang mga simbalay karong nga morning, wherever they are, oh God. Lord, asa man ang mga simbalay, oh God. Lord, you will manifest, oh God. Your presence is strong and tangible, oh God. Kusog baga nga presensya, Lord, ang ipasinatin mo, Lord, sa matag usa. Oh, hallelujah, God. Oh, glory belongs to you alone, oh God. We bow down before you in reverence, oh God, recognizing and acknowledging, Lord, nga ikaw ang tag-iya sa among kinabuhi, oh God. Oh, we are nothing without you, God, in our lives, oh God. Salamat, Ginoo. Karong nga morning, oh God, Lord, I declare and I decree, Father God, matag-usa, Ginoo. Makita nila, Lord, ilang mga kaugalingon. Nga pulo sila, Lord, sa pagpasalamat, oh God, sa imuha, Ginoo. Salamat, oh God, that you'll never fail us. Thank you, Lord. We praise you. We honor you, God, karong nga morning. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Come on, palakpakan nato si Lord. Sige, before anything else, may buntag sa tanan. Sa tanang naasimbalay, either you are in the country or overseas, good morning sa inyong tanan. Amen ba? No? But before tamang lingkod, I want you to grab a partner. No, dapat may mong practice na to ang pag-declare sa kamaayo sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. He has been faithful sa atong mga kinabuhi. So wherever you are, sa nasimbalay, I want you to grab a partner and I want you to pray for that person. Your declaration has power. Amen ba? Whatever you declare, it will manifest. Come on. Lord, salamat, Ginoo, karong nga morning. I declare and I decree, Father God, in the name of Jesus, that every utterance, oh God,
every declaration, O God, makaabot sa imuha, Ginoo. You heard it, and you will allow it to manifest, Lord, sa matag tao, God, nga gidekliran, anak Ginoo. Oh, hallelujah. Holy Spirit, you have the power. Lord, nga matag declaration, O God, it will manifest, O God, mahitabo siya, Ginoo. And I apply the blood of Jesus sa matag declaration, O God, that the enemy has no power to refute it. The enemy has no power to destroy it. And the enemy has no power to change it, O God. We claim victory upon declarations, O God, na nabuhat karong nga morning, O God. Salamat, Ginoo. We praise you and we honor you, God. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Hallelujah. Before I proceed, gusto ko magpasalamat sa atong senior pastors for giving me this privilege nga magamit sa Ginoo sa pagdala sa iyang mensahe sa iyang mga katawhan. Amen ba? And as I always say, I have always considered sharing the Word of God as not only a privilege, but as a blessing, because dili ta ng tao gitagaan og opportunity o privilege sa Ginoo nga magdala sa iyang mensahe. But now that I am chosen to bring the message of God to His people, I consider that as a blessing. Actually, last Thursday, nakabalo na ko nga ako magwali, even if wala pa ko na instruction ni Pastor Ayan na ako ang magwali. Why? Because during sa global conference, naay altar call ngayon nahitabo, and then naalang ko sa kilid, and then yung anak ko sa Ginoo nga, Lord, use me. And mapansin ako every time nag-speak ko kay Lord about gamito ni Lord, ang kasunod na dayon, most of the time, tawagan ko ni Pastor Ayan nga ako ang magwali or ipalit ko sa prayer. So kabalo na ko daan nga the moment nga nag-speak ko na Lord use me, kabalo ko murag ako gina magwali next week. So during our meeting last Monday, actually ang una gitawag insaksyonan nga magwali si Anwer. So nga na din ko nga, okay, si Anwer din ang magwali. But taon-taon nang ingon si Anwer nga, nga na siya nga pas mag-adto mi og butuan. So nga na si Pastor, ay mag-adto din og butuan. Sige, magwali na lang kay si Kuan. Ikaw, Dok. Nga na ko. Okay. Actually, dugay jud ko nakatubag. Kaya nga na ko nga, grabe ka, Lord ba? Tinuod jud ka sa imong ginasulti. Because, dili dagit ako unta to, but tungod kay si Anwar dili available, ako gihapon ang napilian. So that's why, karong nga morning, no, I still believe, and I always believe, na kini nga pulong, akong dalon sa inyo ha, karong nga morning, comes from the Lord. But before anything else, let us pray. Salamat, Holy Spirit, for being with us. Salamat, Lord, nga ikaw mag-anoint sa ako, Ginoo. Lord, kini nga mensahe, Lord, nga imong ihatag, Lord, sa imong mga katawan. Dili sa masayang, O God. It will never be wasted, but magdala sa dako nga revelation, O God. Empowerment sa matag usa, Ginoo. I declare, Father God, in the name of Jesus and by the power of His blood, that I could deliver this message with simplicity, but with authority, O God. Salamat, Holy Spirit. In Jesus' name I pray. Amen and amen. So last Sunday, we heard Pastor Ayan shared about submitting ourselves to the process. Amen? Submitting ourselves to God's process. And I like what he said in his preaching. How you are being processed determines how impactful to us, how impactful you are to others. How you are being processed determines how impactful you are to others. And this is true. Why? Because we should not despise but rejoice in how God processes us, because any experience nga makuha nato sa panahon nga gina-process ta becomes our powerful testimonies. Amen? Everything that we go through in our journey diha sa Ginoo becomes our powerful testimonies. Nga pag ma-share nato sa uban, it blesses or empowers them nga magpadayon diha sa pagpangalagad sa Ginoo. And also more importantly, every process develops us. Amen?
No? So in order for us to be developed, aside from not giving up the process ni Lord, necessary sad for all of us to have an overcoming mindset. Amen? Madinaugon nga huna-huna. And to have an overcoming mindset is to know your identity. Your identity is that you are a child of God and your identity is in Christ. Amen ba? So that's why makita dapat nato atong mga kaugalingon nga madinaugon ta. Kay mga anak man ta sa Ginoo. Amen? Kung ang atong amahan dili pildido, dapat kita nga mga anak sa Ginoo dili pud pildido. Amen ba? No? Makita nato na sa atong mga lihok ug madungog nato sa atong mga sinultihan. As children of God, we must know and understand the power of declarations. Amen? So, from the time on I was assigned to bring the message of God, nagapangayo na gyud ko sa Holy Spirit, unsa may iwali nako sa imong mga katawhan, Lord. And God brought me into this passage in the Bible in Ezekiel 37, 1 to 10. No? And I believe this passage is a perfect example of the power of declarations. Amen ba? Hello. So if you have your Bibles with you, kindly open in Ezekiel 37, verses 1 to 10. And please bear with me as I read the passage because nagtaas-taas yun siya nga passage. Amen ba? Sige. This is Ezekiel talking. Amen ba? In Ezekiel 37, 1 to 10. The Lord took hold of me, and I was carried away by the Spirit of the Lord to a valley filled with bones. He led me all around among the bones that covered the valley floor. They were scattered everywhere across the ground, and were completely died out. Then he asked me, Son of man, can these bones become living people again? O sovereign Lord, I replied, you alone know the answer to that. Then he said to me, speak a prophetic message to these bones and say, dry bones, listen to the word of the Lord. This is what the sovereign Lord says. Look, I'm going to put breath on you and make you live again. I will put flesh and muscles on you and cover you with skin. I will put breath into you and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. So I spoke this message, and as it told me, suddenly as I spoke, there was a rattling noise all around the valley. The bones of each body came together and attached themselves as complete skeletons. Then as I watched, muscles and flesh formed over the bones. Then skin formed to cover their bodies, but they had no breath in them. Then he said to me, speak a prophetic message to the winds, son of man. Speak a prophetic message and say, this is what the sovereign Lord says. Come, O breath from the four winds, breath into these dead bodies, so they may live again. So I spoke the message as he commanded me, and breath came into their bodies. They all come to life and stood up on their feet, a great, vast army. I entitled this message, You Empower What You Declare. Come on, ingna imong kaugalingon. I empower what I declare. By just reading this passage, I fully understand nga diha sa atong pagpangalagad sa Ginoo, dapat mahimo gyud tang careful and conscious sa atong mga declarations. Amen ba? There are moments either in distress or in happiness or in anger na nagagawa sa atong mga baba nga sometimes we regret later. Amen ba? In times sa atong kasuko o mga pagbati, we become careless of our words or declarations. As people who should have the mindset of Christ, dapat madungog o makita po na sa atong mga sinultihan. As the Word of God said in Proverbs 18:21, the tongue has the power of life and death. Amen ba? Those who love to talk will reap the consequences. Which means, bilang mga anak sa Ginoo who wants to manifest a victorious life, dapat ang atong mga declarations must conform sa atong mga desire para sa isa ka madinaugon nga kinabuhi diha sa Ginoo. Amen ba? No? Dili pwede nga nega-desire ta nga victorious sa atong mga kinabuhi, pero ang atong mga sinultihan pildido. Amen ba? Dili pwede nga nega-expect ka sa isa ka kinabuhi nga gawas nun og malipayon, pero ang imong declarations gadala og tunglo sa imong kinabuhi. Amen. Even in James chapter 3 verse 9 to 10, the Word of God says sometimes our tongues praises our Lord and Father, and sometimes it curses those who had been made in the image of God.
And so blessing and cursing come pouring out of the same mouth. Surely, brothers and sisters, this is not right. Amen? Dili na sa tama. Kaya na mga panahon nga kita nagasimba sa Ginoo, nagapataas atong mga kamot, we praise the Lord. Pero na mga panahon po niya nagagawa sa atong mga baba, atong mga sinultihan, dili siya na-conform. So, say gusto mahitabo ni Lord sa atong mga kinabuhi. Amen ba? No? Ingna imong katapad, be careful of your declarations. Come on. Be careful of your declarations. So what can powerful declarations do in our lives? Number one, declaration activates God's power. Hello. Kung balikan nato ang pulong sa Ginoo in Ezekiel 37, wala naglihok ang mga bukog sa valley not until nag-declare si Ezekiel. Amen ba? No? Wala nang lihok ang mga bukog sa valley not until nag-declare si Ezekiel. Meaning, while God has the power to resurrect or restore, He often chooses people as an instrument para kini nga mga declarations will turn into seeds of faith and activates the promises of God. Hello? Meaning, the moment we declare something, the hand of God moves powerfully. Amen ba? And most of the time, we are being used by the Lord to become an instrument for His power to manifest through us. Nga tungod ani nga mga declarations, makita ang gahom sa Ginoo nga nagamanifest sa atong mga kinabuhi. That's why every declaration nga ginabuhat sa man of God o any spiritual leader, dapat wala natin sa take lightly. Amen ba? Kaya kung naay mga declaration ng imong spiritual leader sa imuha, in areas of your ministry, in all areas sa imong kinabuhi, be it personal, dapat you receive it with faith and with an open, receptive heart. Because most of the time, kini nga mga declarations, gikan siya sa Ginoo. Amen ba? Like for example, sa ako, the moment ka nag-declare si Pastor Ayan sa ako, Dok, seryosohon mo na siya. Because you have the anointing of the pulpit, or you have the pulpit anointing. So that's why, the moment nga na-receive na ako na sa declaration gikan kay Pastor Ayan, kabalo na ko nga gamiton ko ni Lord. That's why every time nga natagaan ko assignment ni Pas nga ikaw magwali, grabe nga nga preparation sa ako. Grabe nga fasting, grabe nga ampo. Kaya I feel accountable sa mga tao nga makadungog sa mensahe sa Ginoo nga ikaw gitagaan, gitahasan og opportunity nga magdala sa mensahe ni Lord. And you take it lightly. Amen ba? The same po na sa ato. Gintagaan tag responsibility sa ato mga leaders na yung mga declaration ato mga leaders ato pero basta-basta lang sa ato. Amen ba? Hello? The declaration of a man of God and your spiritual leader will have a powerful impact on your life. That's why, kung naay mga declaration na ato mga spiritual leaders sa ato, amen ba? We must have a receptive heart with faith. Mga kanak ng mga declaration na gisulti sa atong mga spiritual leaders, may tabo na sa ato. Amen ba? No? Even si Paul to Timothy, kung basahon nato ang 1 Timothy 4:14, ingana ang word ni Lord, do not neglect the spiritual gift you receive through the prophecy spoken over you when the elders of the church laid their hands on you. Meaning, kung unsa man ang mga declarations sa atong mga spiritual leaders, sa atong mga kinabuhi, we must receive it, as I was saying kanina, with a receptive heart and with faith, nga kana ang mga declarations will powerfully manifest sa atong mga kinabuhi. Amen ba? Ikaduha, declaration empowers the word of God to manifest. I say it again, declaration empowers the word of God to manifest. In the passage that we read earlier, specifically in Ezekiel 13:7-4, it says there, when he said to me, speak a prophetic message to these bones and say, dry bones, listen to the word of the Lord. And I realized nga ang pulong sa Ginoo nag-validate sa promises ni Lord sa atong mga kinabuhi. Amen ba? Nga the moment we declare the word of God sa atong mga kinabuhi, it will manifest in our life. So that is why, ingna imong kaugalingon, ingna imong katapad, dapat nagabasa kita sa pulong sa Ginoo.
Amen ba? Come on. Tapos kayang likod. Dapat nagabasa kita, nagadivo kita. Amen ba? Most of the time, ang God, we rely our decisions or responses sa mga panghitabo sa atong mga kinabuhi based on our emotions. Hello? But if natay pulong sa Ginoo nga ginagunitan, even if nagaatubang ta og mga situations sa atong mga kinabuhi, magamit nato ni nga mga pulong nga i-remind ang atong mga kaugalingon. Amen ba? Hello? And number 3, our declarations allow the Holy Spirit to move. Our declaration allow the Holy Spirit to move. In Ezekiel 37:5, this is what the sovereign Lord says, "Look, I am going to put breath unto you and make you live again." Meaning, if gina-practice nato ang pag-declare, it gives opportunity for the Holy Spirit to involve. Amen ba? Mao na ma-amaze ka na lang usahay, why na mga declarations o mga pulong nga nagagawa sa imong baba, nga bisan ikaw la nag-expect. Mga kaigsuunan, actually ang Holy Spirit, ganahan gyud na siya mag-involve sa pagbuhat sa mga butang para sa Ginoo. Amen ba? Pero dili na siya maglihok if wala nato ginapa-involve. Amen. That is why the moment ka nag-declare ta, for example, Holy Spirit, tabangi ko ani, din ako ni kaya, but ikaw mag-empower sa ako, mag-involve na siya. So that's why the moment we declare something, He works powerfully. Because the Holy Spirit is a friend. Amigo nato siya. Even in John 16:3, it speaks there, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. He will not speak of His own, but He will tell you what He has heard. He will tell you about the future. Meaning, kung gina-declare nato, gina-involve nato ang Holy Spirit, makabalutaon sa atong paadtuan. He will guide us. Nakahinumdum na noong ko 2 weeks ago. Actually, ako ang gitahasan ni Pas nga mag-process sa reservation sa USTP. Di ba gigamit nato siya last Saturday sa atong leadership night. So nagpadala na ko dito og letter, nagsabit akong letter to Dr. Warren. And istorya po niya dito ang mga tao nga involved dito. And pag-abot sa Saturday, before Saturday sa atong leadership night, nagawas ang letter. And it was disapproved by the chancellor. So, ang advice sa mga tao dito sa sulod is that ipadala ang letter directly to the president. Pero that Sunday, katawanan kaayo kasi pas nag-declare na siya nga sa USTP ang leadership night. Ay, yes, doon. So ako nga nakadungog during Sunday. Hallelujah, wala pa na-approve ang USTP. Unya, nag-announce na si Pas. So during meeting na mo, ingano ko kay Paso ayon Pas, na-announce na nimo ang leadership night nga nasa USTP. Ha, nga naman? Ingala na ko nga magpadala pa tag-letter dito sa President. Aw, na-declare naman ako, Dok. So paningkamutan ni muna nga ma-approve na isa sa USTP. Hallelujah. So ako mismo, pagka Monday, kita mi ni Dok Warren dito sa USTP. So while waiting sa kay Dok Warren, po siya dito, kanapos sa ginatiman, nagtindog ko dito sa gawas sa gymnasium. Nagtindog ko dito, and something tells me nga magsulod dito sa gym. So nagsulod ko sa gym na yung mga tao dito na nag-prepare para sa mga activities. Nag-adto ko dito, nga ako, Lord, kini nga gymnasium, kiprepare ni mo ni sa amo. And I declare, Father God, that the blood of Jesus will cover this place. I cancel, Lord, every arguments, every excuse nga dili namon magamit sa Sabado. Hanay ko, sige kong declare ito, sige kong libot-libot. Nasak siguro itong mga tao dito, kasi sige kong libot-libot, sige kong libot-libot.
nga sige ka tao si pastora Ching sa ko kay kabalo ko pastora lagi ano pa makitabo more prayer pa dok more prayer pa ko pastora nagka-fasting nag ko 3 days ko nga fasting tungod ani nga leadership night para ma-approve ni siya nga gym. Pag-abot sa gawas, so why nagahulat ko kay Doc Warren kay ano naman siya paabot ni siya. While na ako sa kilid sa akong sakyanan, nag-speak ang Holy Spirit. Ingan siya, Jerry, I will allow you to use the gymnasium. Because, na ako'y dako nga himuon ani nga place. Oh, so that's why, nag-doubt ko kung gikan ba to sa Ginoo. Ikaw ba to, Lord, or something? Kay, wala pa ba ang approval? Magsaka pa sa president, unya, ginahulat na mo ang approval sa president, nga atong letter, mabutangan siya approve. Na dito, kay, na daw inote, unya, Tuesday wala pa. Wednesday wala pa po. Ano ko sa Lord, I declare, katong imong gisulti sa ako, nga gamito na mo ni siyang gymnasium, may tabok ito sa Lord. Kay ikaw man nag-speak, ana. So, pag abot ito kware, nag-adto mi sa president, wala ang president, pero yung ana, iyang sekretary nga, Dok, balik lang mo. Kay karong gabi pa man mag-abot ang president. So karon pa niya gabi ini mabasa and karon pa niya mabutangan og note ni imong kuan. So kato na lang atong hulaton. Pero ako sa akong kaugalingon, nagahulgi ko atong gisulti ni Lord when nag-stand ko dito sa kilid sa gymnasium sa imo man gito nga tingog Lord ba? Imo man gito. Ikaw gito nag-speak ato. The following morning, the letter came out. Ang nakabutang dito, approve. So that's why nga natawag din ko kay Pastora Ching, Pastora, approve na gid ang, finally na-approve na gid ang gymnasium, ang atong reservation sa gymnasium. Biyaran na rin ato ni. So, even if wala na sure, naman ko yung money, nagbayad na ato dito, nagbayad na ko dito, nag-ano na ko dito, gistorya na ako ang managers sa gym, ang mga tao nga involved, electrician, tanan, kipang storya na ako, until nakagamit gid ta sa gymnasium last Saturday. Kaya kamo nga taga USTP, paminaw mo, naida ko nga buhaton sa inyo si Lord diha sa USTP. Amen ba? Pipiin mo diha. Amen ba? Kaya gi-allow ni Lord nga magamit anak nga gymnasium, naida ko nga himuon na anak nga school ang Ginoo. Amen ba? Tanang mga forerunners da gamit mo mightily and powerfully sa Ginoo anak nga place. Hello. Next. Declaration is a manifestation of our faith. It overcomes hopelessness. Before gi-prophesy ni Lord si Ezekiel, gipa-prophesy ni Lord si Ezekiel, gipangutanan sa niya si Ezekiel, can these bones live? Unsan tubag ni Ezekiel? You alone know the answer to that. Na mga sitwasyon sa atong mga kinabuhi nga kinahanglan ma-establish ang atong mga pagtuo. Amen ba? Kay gusto makita ni Lord nga tungod sa atong pagsalig sa iya, siya gyud ang mag-glorify. Amen ba? Dili man mag-glorify si Lord kung atong mga kaalam, atong mga kaayo, atong wisdom, mga atong ginasaligan. Amen ba? Pero naay mga panahon nga hopeless na ta, wala na tayo mabuhat, that's the moment nga si Lord manglihok ana and He will be glorified. Amen ba? Na yung mga sitwasyon sa atong mga kinabuhi, nga tanaw nato, wala naging hope. But the moment nga gisangat nato diha sa Ginoo, and believe and started declaring that God will intervene and do miracles, then makita nato nga naay gyud mahitabo. Amen? Ang pangutana, naabay sitwasyon sa imong kinabuhi, nga nakikipangayo kay Lord, and then walay tubag si Lord, o delayed ang tubag ni Lord. Always remember, God's delay is not God's refusal. Amen? He allows delays so that mapalig-on ang imong foundation para the moment nga tubangon ni Lord ang imong mga pag-ampo, dili kadali matarog. Amen? Most of the time, ang God, ang mga rason nga nung mawala ang Kristohanon dahil sa pagpangalagad sa Ginoo is that wala na establish ang ligon nga foundation sa iyang kinabuhi. That's why the moment nga mag-pour out si Lord og blessing sa iyang kinabuhi, kini nga mga blessing mahimo siyang rason para mawala siya dahil sa pagpangalagad sa Ginoo.
For example, the moment ka nagapangita kag trabaho, you start declaring nga makatrabaho ka. But the moment ka nakatrabaho ka, kini nga trabaho nahimo siyang rason para dili ka makapangalagad sa Ginoo o nalimitahan ang imong oras sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen ba? All because dili strong ang imong foundation. Hello. For example, nangayo ka og business. And the moment gigahatag ni Lord ang business sa imuha, kini nga business nahimo siyang rason para madiskaril ang imong focus diya sa pagpangalagad sa Ginoo. Hello. In Psalm 16:8, the Word of God says, I know the Lord is with me. I will not be shaken, for He is right beside me. Now this morning, I want you to identify unsa mga dry bones sa imong mga kinabuhi. Unsa ang mga dry bones sa imong kinabuhi? Una, imong kaugalingon. Hello. Basig okay lang ka sa tanaw sa ubang tao, okay lang ka sa pag-worship kay Lord, pero ang imong kaugalingon di ay dry up na dra sa Ginoo. Hello. Amen ba? Okay lang ka sa iyong ginapakita sa gawas, pero deep inside you, ang fire ni Lord, amen ba, ang flame sa pagpangalagad sa Ginoo, kapalungon na. Hello. That's why karong nga morning, I want you to declare that the blood of Jesus, kanang nga blood nga nagtulo sa iyang kasing-kasing, when you declare that to yourself, it will renew the passion and fire nimo sa Ginoo. Amen ba? Number 2, family. You know, isa sa mga practice nako is that wala dyan ko nagalimit sa pag-declare sa blood ni Jesus, even sa akong mga kabataan. Hello. Dili ko pwede magawas sa balay nga dili ko makadeclare og blood ni Jesus sa akong mga bata. Even sa pirtahan sa among balay, dili ko pwede makagawas sa balay nga dili ko makadeclare sa blood ni Jesus. Practice ko na nako. The moment niya nag-asawa ko, the moment niya nakaanak ko, declaration ko na ako sa even that's why even sa atong mga Shabbat, no? Nindot na siya nga kultura sa atong sa eklesiya nga always gina-practice nato ang Shabbat. Because why? As a father of the family, as a parent or as a child o anak, you have the opportunity nga mag-declare og blessing sa imong pamilya. Amen ba? No? Now, because of the declarations, the enemy would have no power. Since you declared the blood of Jesus covering your family, the enemy would have no power to destroy your family. Amen? Let us understand nga walay laing protection nga mahitabo sa atong mga kinabuhi sa pagpangalagad sa Ginoo, kundi ang pag-declare sa blood ni Jesus sa atong mga kinabuhi. Amen ba? Hello. And next, dry bones in the ministry. Hello. Pasig naa ka karong nga morning, and nag-question ka sa imong kaugalingon, nganong unfruitful man ko, Lord? Nganong unproductive man ko, Lord? Nganong kini akong disciple, bisa unsa na akong atiman sa iya, wala man gyud siya nagapamunga. Hello. Maybe because ikaw nga leader, you lack declaration sa imong disciple o even sa imong kaugalingon. Hello. That's why it is very important nga ikaw nga anak sa Ginoo, nakasabot ka nga ikaw anak sa Ginoo, your declarations must make an influence o magmanifest sa kinabuhi sa disciple nga imong ginatagaan og declaration. Hello. One of the examples of dry bones no, sa atong mga kinabuhi is that in the area of finances, amen ba? Always nagalisod sa finances. But the moment you declare the promise of God in your life, even in Deuteronomy, makita ni mga si Lord is a source of wealth. Wisdom to produce wealth.
Meaning, the moment you declare nimo na sa imong kaugalingon, you find yourself to be productive and fruitful in the area of your finances. Amen ba? That's why kita nga mga anak sa Ginoo dapat naga-manifest ang blessings ni Lord sa atong mga kinabuhi. Amen ba? Kung naay mga tao nga nag-enjoy sa panalangin ni Lord, dapat kato yung mga anak. Kita dapat na. Amen ba? Kaya dili ta mahimong blessing sa uban kung kita mismo nagalisod sa atong mga kinabuhi. Hello? So that's why, si Lord ganahan gina siya mag-bless sa iyang mga katawan. But ang blessing ni Lord, mag-abot na sa tua, depending sa atong mga pagtuo. That's why the moment ka nag-declare ta sa panalangin ni Lord nga mag-manifest sa atong mga kinabuhi, it will come manifesting powerfully. Hello? You could imagine, si Lord ang tag-iya sa tanan. He is the source of everything. Pero ikaw nga anak sa Ginoo, wala ka nakasabot nga tanan imong kinahanglan gikan sa Ginoo. Amen ba? That's why kita nga mga anak ni Lord, dapat kita ang nag-enjoy sa panalangin ni Lord because privilege ni siya. Ang panalangin ni Lord, privilege siya nga makuha sa mga anak sa Ginoo. Amen ba? Hello? Karong nga morning, I want you to declare in Psalms 23:1, the Lord is my shepherd. I will lack nothing. Come on. Ing na imong kaugalingon, i-declare na sa imong kaugalingon, the Lord is my shepherd. I lack nothing. Amen ba? So how can a powerful declaration be established in us? Unsaon man ang mga powerful declaration ma-establish sa atong mga kinabuhi? Una sa tanan, be in the presence of God. Hello? Walay mahitabo sa atong mga kinabuhi kung wala ta diha sa presensya sa Ginoo. Amen ba? Because in the presence of God, there is joy. In the presence of God, na ay satisfaction. In the presence of God, na ay mga panghitabo sa imong kinabuhi, nga imong ginadesire lang, but when you are in the presence of God, mahitabo na sa imo. Kung basahon nato ang John 15:4 and 5, remain in me, and I will remain in you, for a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine, and you cannot be fruitful unless you remain in me. Yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. Amen ba? Naay manifestations nga mahitabo sa imong kinabuhi, mga panalangin nga ibubo ni Lord sa imong kinabuhi, kung magpadayon ka o magpabilin ka, diha sa presensya sa Ginoo. Amen ba? Nga mismo ang mga tao sa imong palibot, ma-amaze sila. Nga naay mga panghitabo sa imong kinabuhi, nga unexpected sa imo, but when you are in the presence of God, these things manifest in your life. Amen ba? Secondly, hold on to the word of the Lord. Dapat naadyoy kay word kay ginagunitan kay Lord. Amen ba? Last year, January 1, 2025, I asked a word from the Lord. And ang gihatag ni Lord sa ako was in Psalms, no? I will establish the bars of your gates, and I will bless your children within your walls. So, katong nga pulong sa Ginoo, katong nga promise ni Lord sa ako last year, gawiran ako to siya. August last year, there was an unexpected nga panghitabo sa mga ni Mrs. So, ang nakabalo lang ani, si Pastor Ayan and some of my disciples, na ako'y client sa among business ni Ellen, nga integrator siya sa mga broiler. Meaning, katong ginakaon nato nga mga manok, ginapalit nato, isa siya sa nagbaligya ana, isa siya sa grower ana. Okay man sa una. But during August last year, bigla na lang siya nga iyang mga cheque natalbog na. So,
would you believe, nag-abot ang ilang utang sa ako, kay company man siya, nag-abot siya og 800,000. So, ako sige yung hangyo sa iya. Sir, kung pwede isettle nato na siyang account, kay ma-affect ang akong bayranan sa akong supplier kung dili ninyo siya na mabayran. But, the moment nag-adto ko sa ila, the moment kinastorya na ako sila, mag-promise nga magbayad, pero wala kayo nagabayad. So that's why, ang advice ni Pastor Ayan sa ako, Dok, istorya ka og lawyer, and then, istorya ang lawyer nga naa siya mga issuean sa check. The moment nga ginastorya na ako ang tag-iyaan ng kumpanya, no? Wala siya tubag sa ako. So ang gihimo na ako, na yung mga times nga nag-issue ko mga cheque sa akong mga suppliers, nagabot ang time nga nakulang na ko sa funds. But while I was sa akong sulod sa sakyanan, nga nang jugog declare kay Lord, nag-declare jugog kay Lord, God, di ba ingon ka sa ako, Lord, nga I will strengthen the bars of your gates and I will bless your children within your walls. So declare ana. Nag-declare jud ko. Tapos di ba ingana pa ka Lord na sa Proverbs 10:22, the true blessing of the Lord makes a person rich and he adds no trouble to it. So sige ko declare balik-balik sa sulod sa sakyanan. And the moment ka nag-declare ko ana, nanawag ang tag-iya sa kumpanya. Ingana sa ako nga, Dok, naan di ay nabilin pa nga mga tambal sa mua. Pwede na ako ni ibalik sa imo. So ingana ko, sige sir, ibalik na lang na. So gibalik nila ang produkto, and katunga 800,000, nahimo siyang 500, and nagkamyan pag siya. So, ingana ko, grabe yung ka, Lord ba? Before nag-start ang yan, naghatag ka sa ako word. And you stay true to your word. That's why, igsoon, kung natay mga situations sa atong mga kinabuhi, nga, usahay, hopeless na ta. But the moment you declare the word of God in your life, may tabo na sa imo. Amen? The power of God will intervene in your situations. Hello? Amen ba? No? Dapat nato sabton nga wala imposible sa Ginoo. Actually, nakabalo na si Lord sa imong kahimtang. But ang imong mga declaration is an affirmation. Nga gina-involve nimo si Lord sa imong kahimtang. Amen ba? Actually, before ta mag-speak kay Lord, before ta mag-pray kay Lord, nakabalo na si Lord tanan. But the moment nga nag-declare ta, gina-involve nato si Lord, and it is an affirmation nga ginapatawag nato si Lord sa atong situation. Amen ba? Hello? And next, establish your faith in the Lord. Dapat maugin niya ang dili mawala sa atong mga kaugalingon. Nga atong mga pagtuo diya sa Ginoo, dili siya mawala. And there are times nga nagaduha-duha ta sa atong mga pagtuo diya sa Ginoo. But the only powerful thing that you do to the Lord, to yourself, is you remind yourself kung unsa ang previous na ginibuhat ni Lord sa imuha. Hello? The moment nga nagaduha-duha ka o naay problema sa imong pagtuo diya sa Ginoo, you remind yourself sa mga butang na nahimo ni Lord sa imo in the past. Because when you remind yourself of the things ang gibuhat ni Lord sa imo in the past, it will reignite your faith diya sa Ginoo. Amen ba? And last but not the least, enjoy and trust the process. Hello? Kung makita nimo during these declarations ni Ezekiel sa mga dry bones, no? Nagtingog ang mga dry bones, nag-connect sila, and then eventually, nahimo silang tao. And it become a vast army. Dapat nato sabton, mga igsoon, nga the moment we declare, si Lord,
naga-establish sa pagtuo sa atong mga kinabuhi. Amen ba? The moment nga nag-declare ta, it is a process nga gina-expect nimo si Lord nga mag-involve siya sa imong situation. Hello. And this morning, I challenge you nga dapat ang declaration, powerful declaration, may mo siyang lifestyle nimo bilang anak sa Ginoo. Nga nagapangalagad sa Ginoo. Hello. There is power in declaration, Ikson. Hello. I don't know your situations right now. I don't know kung sa mga dry bones nimo sa imong kinabuhi. But this morning, I want you to declare something kung unsa man ang dry bones sa imong kinabuhi. Be it in the family, o ministry ba na, or sa imong career, sa imong trabaho, sa imong finances. This morning, I want you to declare something. Come on, I want you to stand up wherever you are. And I want you to close your eyes. And I want you to open your mouth. Start declaring. Come on. Oh, hallelujah. I can feel the strong presence of the Lord. And I declare wherever you are, you will manifest the strong presence of God. Come on. Do not limit yourself. Your declaration has power. Whatever you declare, it will come to pass. It will happen in your life. Oh, hallelujah, God. You know the situation of your people, oh God. Nakita ni mo, Lord, ilang mga kahimtang, oh God. Nakita ni mo sila, Ginoo. And God, they believe that whatever they declare this morning, oh God, nakaabot na sa imo, God, nadungog ni mo na, Ginoo. Come on, leaders. I want you to minister to you sa imong kauban sa simbalay. Come on. I want you to declare to that person, disciple ba na mo na siya? Mama ba ni mo na siya? Papa ba ni mo na siya? O ikaw, amahan? Declare something to your children. Kung mama ka, I want you to declare something to your children. Your declaration has power. Fathers, I want you to declare something to your children. You are the priest. You are the pastor of your family. Come on. When you declare something na mahitabo sa imong mga bata, it will come to pass. Oh, hallelujah. Do not limit yourself. Oh, Holy Spirit, I want you to move. God, move. Wherever, Lord, akong maigsoon, oh God. Wherever they are now, oh God, manifest your strong presence, oh God. Strong and tangible presence, oh God. Kusog baga nga presensya, Lord. And let their words, oh God, bring power, oh God, sa mga tao, Lord, nga ilang dinideklaran, oh God. It will manifest in their lives, oh God. Anoint their lips, oh God, nga matag declaration, oh God. Lord, nga gina, istorya nila karong morning, oh God. It will manifest, oh God, sa matag tao, Lord. Ngayon lang ginatagaan ng declaration, oh God. Hallelujah. Oh, rabrasakata, rabasikiriyara, rabababababa. Oh, hallelujah. Come on. Do not limit yourself. Come on, keep declaring. Oh, hallelujah, God. Leaders, come on. Keep declaring. Keep declaring. Your word has power. Your declaration has power. Believe. Nga kanang declaration, it will manifest to the person nga nang ginatagkaan mo. Anang ang declaration. Oh, hallelujah. Holy Spirit, we submit everything to you, Lord. Oh, hallelujah, God. Lord, I declare and I decree, Father God, matag declaration, oh God, karong nga morning, oh God. Wherever, Lord, ako maigsoon, oh God. Lord, matag declaration, oh God, is covered by the blood of Jesus. The enemy has no power to change it. The enemy has no power to distort it, oh God. The enemy has no power to destroy it, oh God. Matag declaration karong nga morning, oh God, will manifest, Lord, sa matag kinabuhi, oh God. Nga nakadawat anang a declaration, oh God. The blood of Jesus will preserve it.
It will manifest, O God, sa matag kinabuhi, Lord. Holy Spirit, thank you for your presence, O God. We acknowledge your presence, O God. We recognize you. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Come on, padahin tayo sa pag-worship, brother. This we know, we will see the enemy run. This we know, we will see the victory come. We hold on to every promise you ever made. Jesus, you are. Come on, let's declare this we know. Hallelujah. This we know, we will see the enemy run. This we know, we will see the victory come. We hold on to every promise you ever made. Jesus, you are unfailing. Come on, let's declare we trust you, Lord. We trust you. We trust you. Your ways are higher than our own. We trust you. We trust you. Your ways are higher than our own. We trust you, Lord. We trust you. We trust you. Your ways are higher than our own. We trust you. In all things we trust you. Your ways are higher than our own. This we know, we will see the enemy run. This we know, we will see the victory come. We hold on to every promise you ever made. Jesus, you are unfailing. Amen. So, mayang buntag sa tanan, no? We are here sa section sa ato ang giving in terms of finances. Dagan gid kay taganan, gid kay ta basta istoryahan na ang finances because of course it is the design of the Lord to everyone nga anak niya. Design ni Lord nga magpuyo ang iyang mga anak sa abundance. And ganina no sa wali, isa gid sa ako ang naging impact or na-receive is kanijud appeal ang pag-identify sa dry bones in terms of our finances. Because kana gali nataw ta sa kalibutan, lahi tag upbringing. So lahi gid tag pagdako, lahi tag financial situation sa tong mga family. But our God is not changing. Ingon siya sa iyong word sa Malakay 3:6. He is God and He will not change. Ang iyang mga instructions, ang iyang mga specific nga mga guidance, iyang principles, when it comes to finances, it will not change because He is a God that do not change. So karon no, isa sa verses nga I'd like to share is that in Leviticus 26, this chapter, sa sinugdanan pa lang, nag-promise gid si Lord nga naay panalangin. Ignay mong tapad nga naay panalangin. Naay panalangin kung mag-obey. This chapter is entitled Blessings of Obedience. And so, naay mga dry bones sa atong finances, it's because wala ta na tudluan kung unsa ang instructions ni Lord when it comes to handling our finances. Mao nang naay mga dry bones, naay mga desert, naay mga paglisod, pagkulang. It's because naay mga principles nga wala nato na live by before we encounter the Lord. Wala man ta natudloan, right? So, even ako myself, wala ko natudloan. Before ko naka-encounter sa Lord, I did not know the proper way to give diya sa Lord. I did not know the proper way to give tithes. Nga 10% di ay siya sa ako ang income, nga gross, because I was employed
when I encountered the Lord, I did not know nga dapat consistent. I was not, wala ko natudluan. Kaya dili pa ko disciple when I encountered the Lord. So, karon nga naata sa church, naata sa simbalay, ikaw naka-encounter ka, nabaptize na ka, last June 6, you were baptized. And you were taught how to handle your finances. So maybe you are starting, karon nga month, you have been starting to give your tithes, your 10% of your income, your 10% of your business income. So, God is still, you are still in the process ba, nga ginabuild pa nimo ang imong faithfulness diya sa Lord when it comes to finances. So in Leviticus 26 verse 10, ingon siya dire, let's start with Leviticus 26 verses 3 to 5. If you follow my decrees and are careful to obey my commands, I will send you the seasonal rains. The land will then yield its crops, and the trees of the field will produce their fruit. Your threshing season will overlap with the grape harvest, and your grape harvest will overlap with the season of planting grain. You will eat your fill and live securely in your own land. Isa ni siya sa mga sa promise ni Lord when we obey. Isa ni sa panalangin, permanent ni siya nga panalangin nga gi-declare ni Lord, wala niya gi-revoke sa iyang mga katawhan. So, unsa man ang overlap? When we say overlap, meaning magtabo ang imong mga income. Naka-receive pa kag sweldo sa imong first nga business or first nga client and then magsunod imong next nga client. So naay overlapping, dili gid ka mahutdan, magtabo ang imong mga resources, magtabo ang imong bank accounts, managhan ang imong bank accounts because there is overlapping sa panalangin ni Lord. That is when we obey Him. Ingon siya dito sa verse 3, carefully obey my commands. So, saan man nato, Lord, kanang naga-experience man kog dry bones karon when it comes to finances. Ingon si Kuya Doc Jerry ganina, we have to evaluate, we have to identify kung naabagyoy dry bones, naabagyoy giingon si Lord sa imuha nga kani ang dapat buhaton nimo. Kay wala ni nimo ginabuhat before, maong naagyoy kalisod. Anang kalisod dili siya tungod lang na kay kanang grabe na imong pagpaningkamot pero wala gihapon, that is already dry bones. Kanang nagalabor na kag-ayo, grabe na paningkamot og duty, dili na kag overtime nagali ka pero matingala ka, dry bones gihapon. It's because naay principle si Lord, na instruction si Lord. So unsaon man ako nga makabalik, this is the instruction of the Lord sa Malakay 3 verse 6 to 12. Taas-taas siya but this is promising. This is a command with a promise ni Lord. For I am the Lord, and I do not change. That is why you descendants of Jacob are not already destroyed. Ever since the days of your ancestors, you have scorned my decrees and failed to obey them. Now return to me, and I will return to you, says the Lord of heaven's armies. But you ask, how can we return when we have never gone away? Lord, unsaon man namo pagbalik, Lord? Ingon siya diri sa verse 8, should people cheat God? Yet you have cheated me. But you ask, what do you mean? When did we ever cheat you? You have cheated me of the tithes and offerings that are due to me. Inana di ay naay mga dry bones sa atong life. It's because naga-cheat ta dira sa Lord when it comes to our tithes and offerings. So sa mga bag-o or sa mga wala pa gid kasabot sa tithes and offerings, sa tithes that is 10% of your income. Sa mga employed, that is from the gross salary before deducting SSS, PhilHealth, and other deductions. So sa mga naga-business, that is 10% of the net profit or the net income of the month. So that is the 10% and that is the command of the Lord nga ang atong balik sa iyang storehouse. And then the promise is in verse 10, bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. If you do, ignay mong tapat nga, if you do,
So kung imo daw ang buhaton, meaning it is really you mag-decide. So today you can decide that starting today, Lord, wala pa man niabot akong sweldo, wala pa man niabot ang trabaho nga akong ginaampo. I will decide today. I will decide to bring my tithes, to bring my offering in your storehouse. That is faithfulness. Wala pa man, but you've already decided in your heart to give. And decide nga, dili lang siya pang one time. Dili lang kay blessing tungod kay Lord, dagan ko, gusto ko dagan kaayo ko kanang kwarta, dili mahurot. That is, ginalantaw ni Lord ang ato ang paghatag as worship. So dili lang na kay tungod na I promise diri, but our giving, di ba, where your treasure is, there your heart will be also. So kung asa ang imong bahandi, na dito imong kasing-kasing. So it is best nga atong i-invest ang atong bahandi dira sa kingdom sa Ginoo because it will have eternal impact. And to continue in verse 10b, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great, you won't have enough room to take it in. The ana siya diri, try it and put me to the test. So, karon you have to decide nga i-test nimo si Lord. I-test nimo kung tinuod ba ang word nga giingon ni Lord. And you will see, we heard a lot of testimonies. Even this week, we experienced one of the fulfillment sa mga saad ni Lord sa among life, sa akong husband. So, naami gi-take into possession this week. And that is a proof nga He is faithful when we obey. There is truly a blessing when we obey sa word ni Lord. And so, ignay mo hang tapad nga, let's practice, katong giingon ni Kuya Doc Jerry ganina, let's practice to declare. Before you give, let's practice to declare diya sa imong simbalay. Declare diya sa imong VIP that you will have surplus. Walay magkulang sa imong mga gikinahanglan. And no more dry bones in your finances. So sige, let's stand and let me pray for you. Yes, oh God, hallelujah, Lord, salamat, oh God. Thank you, Lord, for every faithful nga mga kamot o kasing-kasing nga muhatag karon nga morning. Lord, I pray, Lord, you are the living water. Holy Spirit, you will breathe life to every dry bones in terms of finances, Lord, this morning. You are the living water and every life comes from you. Lord, even the revival in our finances, Lord, revive every panudlanan, Lord. Tanan namong simbalay, Ginoo, tanan namong VIPs, they will experience, Lord, revival in their finances, oh God. I pray, Lord, Holy Spirit, Lord, abundance and surplus be upon your people, oh Lord, as they decide to give, even sa mga bag-o pa maghatag og tithes and offering, Lord, that they just decided to give faithfully to you this month. I pray, O Lord God, nga Lord, ilang mapuy-an ang imong giingon nga promise sa Malakay 3 verse 10, that you will open the windows of heaven, and that, Lord, the blessings, O God, Lord, dili na maigo sa ilang mga panudlanan, Lord, because there's surplus, there's overflow in their lives. Lord, every student, Lord, I pray, O God, blessing sa ilang pagskwela, Lord, excellent spirit, O God, understanding and wisdom that comes from you, Lord. Favor, Lord, scholarships be opened, Lord. Hallelujah. Sa nag-pray og scholarships nga mga students, I pray, O Lord, that you will open those scholarships, Lord, nga ilang ginapray. Ikaw ang maka-open, ana, Lord God. I pray that you will grant these students, these leaders, Lord, scholarships, provision, Ginoo, in the name of Jesus. And even, Lord, sa mga business owners, Lord God, sa mga naga-farm, Ginoo, sa mga naay mga trabaho, Lord, I pray, O Lord, God, hallelujah, ability to produce wealth and ability to sustain wealth, ability to multiply, Lord God. Salamat kay Father God, even sa ministry, Lord, tanan namong bahandi, Ginoo, Lord, himuon man nimong mas productive sa ministry because of the blessings na imong gina-entrust sa matag usa. Lord, salamat kaayo, Lord, for this morning. Bless every giving, Ginoo, every tithes, every offering, every seed offering, Lord, every first fruit. Thank you kaayo, Holy Spirit. Thank you for this morning. In the name of Jesus Christ we pray.
Amen and amen. Let's give